Ini Kenny yan eh. Zero. Totoo! Hindi may lawin. Mechanics, 50 pesos each. Correct answer. Oh, kita no. Aru! Ay, kakanaya naman ini. Mas magaling ini. Game. Ilan na tira? Bokya. Bokya. Oh, 90 pesos. Ay, 50 pesos. 50. Game. Gugulisak, banta. Ah! Isanan? Ay, naman. 5 seconds. O, sige ka. 2, 3, 4, 5. Uran mo yung talawin. Talawin mo yung kanta. Oh. Lugi. Mechanics game. Bawat tumod. Diyos ko. Maya niya panigoy ni. Pwedeng mag-change mind. Sinabi kaya pa yung muna. Pwede. Ay! Pwedeng mamalit. Galing na? Ah! Pwedeng mamalit, ano no? Gawa niya pa ito. Oh. Pwedeng mamalit, ano no? Oh, final. Ginanda kang 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, game. Game. Magaling kan talaga. Oh, game. Gawin mo. Oh, pila yung tinod mo? Ala! Eto. Oh, sana ilinipa mo nandin. Sa ilinipa mo. Imbaso. Oh, linipa. Oh, di ba? 50 pesos yan mo. Yaman ah! Kabalo mo na yan eh. Bawat tutod, 50 pesos. Game! Ay, galing man talaga. Luwayan talaga yun eh. May kwaing kay. May kwaing kay. Tibok-tibok. Ken tubo. May kwaing tubo. Ken tibok-tibok. Lay mo lang. Pilan la. Pilang katiran. Ebon. Oh, galing na. Wala. Tumod, 50 pesos. Tulid mo langan, sige. Yeah. Ay, galing. Ay, naman. Ay, akulan mo lang. Pila ng tiran. Ala. 1, 2, adwalan. Dinalan. Paimin dinalan. Dinalan. Oh, adwala eh. 1, 2. 50 pesos. Bawat tamang tulid, 50 pesos. Sige, kabit mo langan. Wow. Kailawin mo lang po ito. Galing ng paitik. O, lawin mo lang paitik. Lawin mo lang, ikalumawi. O. Ang tintinod mo, ang tayo. O, 50. O, paik mo na naman ulit 50. Yeah. Gali, mga nini kasi, ne. So, pag siya may tulid-tulid lang, siya 58. So, total of 300 nung perfect. Nung perfect. Ngayon, pag siya para kaya kakanuan ng John. Gusto nga perfect, me. Refrigerator. Freezer. 1 second. Pwede ka lumawi, pero palitan ko lang din, siyempre. Freezer yan. Kamal. Oh, i-sample mo lang. Oh, shuffle. Game.
Alang mag-coaching. Sige. Gugulisak man to, saya. Freezer yan, freezer. So ano? So ano nga lang ay ijo na hindi na ng freezer. Oh, metong pa, kutsara. Wow. Oh, so, dinanda kang 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Game. Ready na ka? Ready na ka kikik ang premyo? Oh, lawan mo eh. Nung ako yung freezer o magkano? Dua lang. 100 siya kanyan yan. 100 pesos siya. No, oh. Oh, 100. 100. Ano ne? Nanoy. Kasi mechanics na dami ito atulid mula. Bawat tamang sagot ng 50 pesos. Ne? 50. Nung upper perme, 300 pesos yan. Ne? Pero para kaya ko, gusto ko nung upper perme, salina kang kai. Pache si upper perme, salina ka kanong pasbol grandiyo. Pasbol. Pasbol pa. Bumper. Pache upper perme, salina kang salina kang baterya sa atin. Salina kang baterya sa akin, bayo. Ne? Paano, palit mo na pa. Tutong palit. Oh, ay ka ma'am right. Oh, game. Okay. Oh, baterya, tunay tang metong akay. Makakarog yan ini. Makakarog yan. Ano ko? Aro! Ano ko po? Adwa na lang. Metong pa, metong pa. Yan, o. Dinandakan 10 seconds. Para pipalit-palit mo lang. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yapi na yan. Final answer. Final answer. Game, o. Lawan mo lang rin tiran mo kanyan nung manikwa kang baterya o cable. Wala may kwata. Ilan? Alaman. Ay, ni Metong. Sa metong. O magkano yung metong? Aliye, mo na kwa. Kutsara. May kway niya. Aliye. May kway o. Ay, mali. Kutsara, metong. Ako, no? 50. Ay, 50 mo. Ever ready. Yan, baterya. Pache si upper perme, salina ka kanong pasbol grandiyo. Pasbol. Pasbol pa. Bumper. Pache upper perme, salina kang salina kang baterya sa atin. Salina kang baterya sa akin, bayo. Ne? Tutong palit. Oh, ay ka ma'am right. Okay. Game, o. Lawan mo lang rin tiran mo kanyan nung manikwa kang baterya o cable. Wala may kwata. Ilan? Ay, alam to. Sa metong. O magkano yung metong? 3 o kutsara, metong. Ako, no? 50. Ay, 50 mo. Ever ready. Yan, baterya.
So, pa siya may tulid-tulid la, siya 58. So, total of 300 nung perfect. Nung yan pa siya para kaya kakanwa ng John. Isto nga perfect me, refrigerator, freezer, freezer, freezer. One second. Pwede ka lumawi, pero palitan ko lang din. Siyempre, freezer niya yan. Kamal. Oh, i-example mo lang. Oh, siya po. Game. Ano ako may freezer o magkano? Dua lang. O, 100 siya kanyan yan. 100 pesos siya. No, oh. Oh, 100.